আগরতলা ত্রিপুরা ট্যুরিজম দপ্তরে প্রোমো ফেস্ট অনুষ্ঠানে শ্রেয়া ঘোষাল 14 তারিখ আসা নিয়ে যে টিকিট ব্যবস্থা করা হয়েছে তার আজ শেষ দিনের টিকিট ব্যবস্থা নিয়ে বললেন ট্যুরিজম ডাইরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি। আগামী 14 তারিখ রাজধানী আগরতলা বিবেকানন্দ ময়দানে আসছেন পৃথিবী বিখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের প্রোমো ফেস্ট অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে এই সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়ে রীতিমতো রাজ্যে ক্রমান্বয়ে উত্তাপ বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে 50,000 টিকিট বিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাপেক্ষে টিকিট বিলি নিয়ে ব্যাপক উৎসাহের বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়ে ট্যুরিজম ডাইরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানিয়েছেন, সকলের সহযোগিতায় সুচারুভাবে টিকিট বিলের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি আশাবাদী গোটা আয়োজন সর্বাত্মকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে। পাশাপাশি দপ্তরের আধিকারিক এটাও জানিয়েছেন, প্রতিদিন টিকিট সময়সীমা 12টা থেকে সর্বোচ্চ 4টে পর্যন্ত স্থির করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পর্যটন দপ্তর থেকে টিকিট সংগ্রহ করার জন্য রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন দূর দূরান্তের সাধারণ মানুষদের ভিড় প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়েছে, যা নির্দেশ করেছে আসন্ন 14 তারিখের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের জনজোয়ারে পরিণত হবে। सबसे पहले तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि लोगों में जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जो हमारा फाइनल जो इवेंट होने वाला है अस्तबल मैदान में 14 तारीख को, तो लोगों में जो है एक बहुत ज़्यादा उत्साह है और उसको लेकर के डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी करी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक प्रेस मीट के तहत ये बताया था कि हमारे जो है जो टिकट है वो डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म से आपको जो है मिलना प्रारंभ होंगे। और आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमने 12 बजे से ही हमने टिकट देना स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पे 2 काउंटर हैं जहाँ पे हमने मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग लाइन बनाई है और ये चीज़ बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक हमारे पास जितने भी जो टिकट है हम लोगों तक पहुँचाएँगे और जो हमारा मेन इवेंट है उसमें लोग बढ़ चढ़ के आएंगे।